سلام كبراتن كبرانن هاميت علو زي برايم تقرينياهيو نحزيز بسحونا قدستي معبالتات كنكافلكم حديشي تخطاتتنا جانا سبسكرايب برنا قبركم تخطاتولنهم سجم تجراي كفتح يزتبال اللجوبة زت المردان حدث الدارون قدمي زوسد سجومتي لوم أكيد اللام خلنا تقومتي بوليتيكا ودبات تجراي أب حد طرف إذا خوينن أب جوداي سجم تجراي زتيام لون وانتفلت اللام أب تيزت استساتف بهرا ودبات كم بعلمانين زبل حبرتاون بزرزر كنكافلكمنا سلال سفيل محبرسب معراب تقراي عاب حمورا بشم جمار منقد اير استخايد نايخوناتو قوس مخانو حابريتا لني كتب القلي سلام سلال سفيل محبرسب معراب تقراي عاب زوص اوتو مقلسي سمعنات بريتوريا بقلسي تتحيسو كتب اليا قلي سلام بتماسالون بأيتا جيتاچو ردا زمراح بارتي سمرت عاب قوداي معراب تقراي عادهبو عاب زوص او ترير مقلسي تموررتي كمزو قطعون سمع لاننا زهبو صرفي زعجبو ملاش بحاسير فيديو بسحنا له نابهم كنبلوينا ازي خمزيلنا هالو تقراوي حيلي اب ولقايت كم زعمص تفريط لهم بزعبازي ونن كفلكم حبريت لهم إرترا كابجوي معال خسار محز بزبل عب زرقحتم مجلسي بلسقنا نابخوناتي يدفع فإن اللو كتب لجلس علام إتا خساد استبهالت كل المنيا عب مونجو تخسادن إرترا نستبس حسم عنت على ديو ون زبس حن حبريت اللو نسونا بهم كنا بالوينام عب خبير فتن الله زبل بريزيدنت ونالو نسونا بهم كنا بالوينا كسام مودات هم سنة سنحو جلنا سبسكرايب بناقبركم تختاتولنا فلما قدم المنستر أبي حمد عبدو أفريقيا أخيبا جي عسرا يساتف كمزولو تفلت لهم اعتي قدم المنستر مستفلالي مرحة هاجرات تنتقالات زت زرار بخوينو مس بريزيدنت تنتقال عالم لخ جنزب IMF كريستينا جورجيفا وان تزراري بكمزولو تجلس لهم إيكونومي تهاجر تدخيمو عدنا مخفل عقما نتدخم أبز خدلو زول أوانيو اعتي قدم المنستر مستا بريزيدنت تراخي ظلم نسو أب محبرة ميديا جزو أبز محرالة فملختي أب زنبالتات عالم لخ إيكونومي ريفورم إيكونومي تهاجر قمون زلقن حوافن عميت تهاجر نمدقاف من تحبار زبلس أن متنخار عبزلو عدلات أدهمنا زتين لنا كبليو قاليسو ظلام مس IMF ننوح وان نزلغ ركب مسكانا زغربة تقدم المنستر عب حبراوي تخرت نمفصام قورسنا تلعلنا لنا كبليز قلسم اتي تكال عب زحلف ورحي اتباز وسردو عدان اتي كمس استحاسبنا ايكونومي ريفورمون بأقبابو يغير كام زيلو عبزو صوصبس عب حبيرو نيروم بتماسالي تقدم المنستر عب دروغو بأي مراحتي هاجرات أولات جوجل عسرا مس بريزنت دوب أفريقيا رامافوسا ون تراخيبو كم زلو أيو على فيسبوك صحيفو ظلم سجم تجري حدا سجمتي نقدر بيتكو سوديوس تبع له معبال لومي عب مقالة تخيل لهم جوبا زتن مردان تجري مواصو تجري عب من دايك حجزو زخولو زعباتات من صار مس بوليتيكا ودباتن سيفيل محبراتن يسالت يزلهم جوبا زتن مردان تجري بقصالنت عب زسالتو استاد خلت شحن 300 توكلت يزركبو عابي مدرخ كزتي لهم زغبوم اجندات تساتفتي كون زغبوم اكلاتن بزملكت زت اساليتو كم زلو انت لهم عبال اتي زتن مردان زغونه ايتصحيا قدوم زاجد جوباين مردان تجراي مس أمرار حاستفلا بوليتيكا ودباتن سيفيل محبراتن عدلاي جوباين زت المردان بزملكت سفحتي زتت أصاليتو على كبل جاليسو تابزي بزحلة فدما بعفرن أديس أبان مزركبو أكلاتن خالوت أبوش تعدن وز أنزركبو أكلاتن تراخيبنام أبزي تفلا جوداتن مزتاي كم زموكرنا زاجد زلوت إد دما تسفى ذهب مخان يحبر زلام أبتيلو محوهات حيسو خالوت بوليتيكا ودباتن سيفيل محبر سبات الناس ساتفلو زلو زر الرب دما بقصالنت أبزالت سفيح مدرخ زتن مردان ززتيلهم واصو تجراي عب مندايك حجزو زخولو زعباتات عب منصار زدهب زته يسانتو كم زلو تجليز زلام اتي زررب كاب سقاطاتن ترترن وسخا عب مكبارن مدمماصن مسرز زغبر مخانون تجليز زلام أبال جوبايزة مردان تقرأ مجابي حديث محرت عبرهان بوجنو جوبايزة مردان مسخولن بوليتيكا ودبات سبيل محبراتن خالقوت بمرخب بمزت هاي زحاشة مردان مفتار زجمرو خيدي زحاشة يكبل جالسوم أبال أقسماي وعلى آيت أبراهام جبر ولد كم تجارو تفاتير زلو أفلالاي بخمي مفتاحي كعل سلام زي كبابي أب محلو كلوز جبو سرحتن بزملكات مزر رابات يسالتو كم زلو يجالسو زلام كابزي بزحلة في بوليتيكا ودبات سلام حدنة تقرأ أب مقولبات كلهم زجبا أبر كتب بزملكات مزر راب كم استخايد كابزي بزحلفة أب عفارن أديس أبان زركب أبلات أب مسألة تجري مسألة غيرهم أب زكايدو زيتات تساتفتي كونوا له أب زخلهم عدلات ومزرابات كم استخايد يو جريسو زلهم
ናብ ቀጻሊ ዛዕባታት ተሸጋጊርና ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወልቃይት በተጋሩ ዝእዘዝ ሓይሊ ከም ዝተፈጠረ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ነቲ ዞባ ብምውካል ኣብ ልዕሊ እቲ ዝቢ ዝተፈጸመ ኢሰብኣዊ ጥሕሰታት ዝከታተል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ እውን መግለጺ ሂብሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ንዓለወ ትማሊ ፓርቲ ስምረት ኸይዲ ሰላም ዝዕንቅፉ ዘለዉ ሓይልታት ምስ ምምሕዳሮም ክእለዩ ኣለዎም ኢሉ መግለጺ ሂቡ ምንባሩ ናባኹም ኣቢልና ነርና። እቶም ወረርቲ ድማ ነዚ መግለጺ ዝሃብዎ ብጸርፊ ዝተዓጀበ ምላሽ ናባኹም ክነብሎ ኢና። ሕዚ ናብቲ መግለጺ ክነብል ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ንዑሊ ፕሪቶሪያ የፈሽሎ ምህላው ገሊጹሎም። ኣብ ሕሞራ ዝተሰምዐ ጎስጓስ ኩናት ብትሪ ኾኒኑሎም። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ህሉ ኩነታት ኣመልኪቱ መግለጺ ዝሃበ ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ምዕራብ ትግራይ ጽላል መንግስቲ ፌደራል ንተፈጻምነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎን ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቓት ሓይልታት ድማ ዳግማይ ጎስጓስ ኩናት ይገብሩ ምህላዎም ኣቃሊዑሎም። እቲ ሲቪል ማሕበረሰብ ኣብ መግለጺኡ ከም ዘስፈሮ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ተስፋ ዘንበረ ሰነድ እኳ ነበረም ካብቲ ውዕሊ ዝተተገበረ ዓንቀጽ ከም ዘየለ ብኣንጻሩ ግን እቲ ስምምዕነት ኣካል ዝቐጸለ ሕጋውን ስርዓታውን ጽንታ ይኸውን ከም ዘሎ ይሓብር ዘሎ። ነዚ ድማ እቲ ቀዳማይ ተሓታቲ ዋና ፈራሚ ኣፈጻሚ ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ምዃኑ እዩ ጠቒሱ ዘሎ። ኣብቲ መግለጺ መዕርፎ ነፈርቲ ሕሞራን ጎስጓስ ኩናትን ዝምልከት ዘስፈሮ መግለጺ ድማ ኣብዚ ሰሙን ዝተገብረ ዳግም መኽፋት መዕርፎ ነፈርቲ ሕሞራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ህዝቢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉን ተሰዲዱን ኣብ ዘለሉ እዋን ዓለም ለኻዊ ተዓዘብትን ጋዜጠኛታትን ከይኣቱ ተኸልኺሎሙላ ኣብ ዘለሉሉ ኩነታት ነቲ መዕርፎ ነፈርቲ ስራሕ ምጅማሩ ንምንታይ ዕላማ ምዃኑ ንጹር ዝበለት ጽላል ብፍላይ ድማ ነቲ ስነ ስርዓት ንምዕጃብ ብመንግስቲ ፌደራል ተላኢኾም ናብ ሕሞራ ዝኣተው ኣጋይሽ ነቲ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዘሎ ህዝብና ዘርዕዱን ዘሰክፉን ፍኸራታትን ጃህራታትን ከምኡውን ነቲ ተመዛቢሉ ዘሎ ህዝብና ክምለስ ከይሓስብን ከም ጸላኢ ብምስኣል ወግዓዊ ዝኾነ ናይ ኩናት ቅስቀሳ ክገብሩ ተዓዚብና ኣለና ክብል እቲ መግለጺ ብትሪ ኾኒኑ ኣሎ። እዚ ተግባር እዚ ድማ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ንኸይፍታሕ ዝግበር ዘሎ ስርሒ ምዃኑ ኣመልኪቱሎ እቲ መግለጺ። ትካላት ፌደራልን ሕጋውነት ዘይብሉ ስያሜን መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብቲ ብሓይልታት ኣምሓራ ተታሒዙ ዘሎ ምዕራብ ትግራይ ሕገ መንግስታዊ ባይታ ዘይብሉ ዞባ ወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሕሞራ ዝብል ስያሜ ብምሃብ ከም ሚኒስትር ትምህርቲ፣ ንግዲ ባንኪ ኢትዮጵያ፣ መብራህቲ ሓይልን ኢትዮ ቴሌኮምን ዝኣመሰላ ትካላት ፌደራል በቲ ሓዱሽ ስያመ ኣገልግሎት ክህባ ብምግባር ነቲ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ኣፍልጦ ይህባ ከም ዘለዋ ኣብ መግለጺኡ ዘቕረበ ኮይኑ እዚ ድማ ህልኽን ኾኔልኻ ትግራይ ንምድኻምን እቲ ግዛኣት ቆሪጽኻን ምውሳድን ዝዓለመ እዩ ክብል እቲ መግለጺ ሓቢሩሎም። ስለዝኾነ እውን ናብ መራሕቲ ትግራይ ጻውዒት ተቕሪቡሎም። ጽላል ሲቪል ማሕበረሰብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን ሕወሓትን ኣብ ዝተፈላለየ ምትፍናን ምህላዎም ነቲ ህዝቢ ድማ ተስፋ ክህልወን ግዳሚ የቃልዕዎ ከም ዘለው ብምግላጽ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ቀዳማይ ኣጀንዳ ብምግባር ብዛዕባ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ጽምዶ ክገብሩ ጻውዒት ተቕሪቡሎም። መንግስቲ ፌደራል ካብ ህልክ ወፂኡ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ብሕገ መንግስታዊ መንገዲ እንተዘይፈቲሕዎ ካብ ሕዚ ንድሕሪ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ንዝፍጠር ዘይግምታዊ ሓደጋ ናይ መጀመርታን መወዳእታን ተሓታቲ መንግስቲ ፌደራል ክብል እቲ መግለጺ ጠንቂቁሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ብግርማቸው ኣረጋዊ ዝምርሑ መናእሰይ ወልቃይት ትግራይ ዓሚጾም ተባሂሉሎም። ብረብሻን ምትልላልን እትፍለጥ ጋዜጠኛ ገነት ኣየሌ ዘብዒ ተገዘ ዝብል ቅጽል ስም ዝወጸሉ ፈላስፋ ዳኛቸው ኣሰፋን ደመቀ ዘውዱን ኣሸተ ደምለውን ኣብ ማይካድራ ተረኺቦም ናይ ሓሶት ድራማ ሰሪሖም ክምለሱን ከለዉ ንሕና ወልቃይት ትግራይ እምበር ኣምሓራ ኣይኮንናን ብዝብሉ ብግርማቸው ኣረጋዊ ዝምርሑ ሓቀኛ ተወላዶ ወልቃይት መናእሰይ መንገዲ ብምዕጻው ምስ ሓይልታት ደመቀ ንደቓይቕ ጸንሐ ናይ ሽምቅ ውግእ ከም ዝገበሩ ዘይወግዓዊ ሓበሬታ በፂሑናሎም። ወልቃይት ትግራይ ዝብል መንነት ዘለዎ መናእሰይ ምልዓሎም ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ትግራዋይ ዋላ እውን ኣብ ስደት ዘሎ ተስፋ ከም ዘለዎን ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ፖለቲካዊ ሸርሒ ማለት እውን ኤርፖርት ኦፕኒንግ ፕሮፓጋንዳ ብሓይሊ ክምክቱ ከም ዝተዳለወን ዘርኢ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም። በተመሳሳሊ ፓርቲ ስምረት ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ተጋሩ ናብ ሓደ ንምምጻን ብሔራዊ ጉዳያትና ክንድህብን ዝገብር እዩ ዝተባሃለሉ መግለጺ ነቶም ወረርቲ ኣዝዩ ከም ዝቆጥዐ ተገሊጹሎም። ትማሊ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ፓርቲ ስምረት ኣብ 4 ነጥብታት ኣድሂቡ ኣብ ጉዳይ እቲ ዞባ መልእኽቲ ምሕላፉ ዝዝከር ኮይኑ እተን ነጥብታት ድማ ነቲ ከባቢ ወሪሮም ዝሓዙ ወረርቲ ሓይልታት ከም ዘለው ብምግላጽ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ እዞም ሓይልታት ብዘይውዓል ሕደር ክወፁ ስምምዕነት ከም ዝተገበረ ይኹን እምበር ገና ከም ዘይወፁን ነቲ ስምምዕነት ይዕንቅፍዎ ከም ዘለውን ገሊጹ እዩ። በተመሳሳሊ መንግስቲ ፌደራል ነተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ናብ መረበቶም ንምምላስ ዝጀመሮ ጻዕሪ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኮይኑ ይኹን እምበር እቶም ኣብቲ ቦታ ዘለው ሓይልታት ገለ ምሁራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ሓዊሱ ህዝቢ ብምልዓል ነቲ ናይ ምምላስ መሳርሕን ሰላማዊ ቃልስን ዘርግ ተግባር ይፍጽሙ ከም ዘለዎም ጠቒሱ እዩ።
ብፍላይ ድማ ብዕለት 10 ኣብ ዞባ ዝተገበረ ምንቅስቃስ ነዚ ዘርኢ ምዃኑ ኣመላኺቱ ዘሎ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ወይ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ክፍትሕ ዝኽእል ብመሰረት ስምምነት ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥራሕ ምዃኑ እቲ ውድብ ጽኑዕ መርገጺ ከም ዘለዎ እዩ ኣፍሊጡ ነይሩ። ካብዚ ወጻኢ ብሓይሊ ንዝግበር ምንቅስቃስ ከም ዘይቕበሎን ምስ ህዝቢ ኮይኑ ከም ዝቃለሱን እውን ኣጠንቂዑ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ንተመዛበልቲ ንምምላስ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ እንተሓበረ ገለ ሰበስልጣናት ፌደራል ግን ነቶም ናይቶም ወረርቲ መግለጺ ብሚድያ ብምቅልሖም ነቲ መስርሕ ሰላም ኣብ ሓደጋ ከውድቕዎ ይቀራረቡ ከም ዘለዉ የመና ከም ዝሓዘኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ነዚ ምላሽ ዝሃበ ኣሸቱ ደምለይ ሓሰውቲ ካብ መድረገጽ ክጠፍኡ ኣለዎን ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ወስላታ የሚኖርበት አውታታ የሚኖርበት ከዚህ ሲመጣ ሌላ ሀዛ ሲሄድ ሌላ እንደዚህ ሰላቶ ወስላቶ ያስፈልገናል። ወስላታና አውታታ ከዚህ ምድር እንዲጠፋ ከእውነት እንቁም። ከፊታውራሪ ዳኛቸው አሰፋ እንማር። እቶም ወረርቲ ሕዚ እውን ዕጡቃት ብምስልጣን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፍቕራታት ቀፂሎምሉ ከም ዘለው ዝፍለጥ እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንሓድሽ ግጭት ትደፋ ኣላ ክብል ወቂሱ ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ክብል እውን እቲ ትግራይ ዓውደ ውግእ ንምግባር ዝግበር ዘሎ ሸፈድፈድ ኣረጋጊጽዎ ኣሎ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ፖለቲካዊ ትኩሳት እናሓየለ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ሉዓላውነት ዝኽተሎ ዘሎ ኣካይዳ ብትሪ ዝነቅፍ ሓተታ ኣውፂሎም። እቲ ካብ ጉይ ምውዓል ክሳድ መሓዝ ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ መግለጺ ሰበስልጣናት ፓርቲ ብልጽግና ንሰላማዊ ሰላም ንኽሰፍን ዘርጉ ዘሎ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝግህስን ጉጉይ ትረኻ ይፍጽሙ ኣለዉ ክብል ይጠቀስ። ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዋነት ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ከምኡውን ብዛዕባ ታሪክ ናጽነት ኤርትራ ዝህቦ ዘሎ መብረታት መታለልን ጽውጽዋይን እዩ ክብል ነጺጉ ኣሎ። እቲ ዝወፀ ጽሑፍ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዲፕሎማስኛታት ማሕበረሰብ ዓለም ሰላም ንደሊ ኣለና ምስ ኤርትራ ዝነበረና ሰላም ክንቀጽል ኢና ዝብል መልእኽቲ እናመሓላለፈ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ኢትዮጵያ ባሕሪ ዝሰኣነትሉ ኩነት ቅቡል ኣይኮነን ኩሉ ዓቕምታትና ናብዚ ወፍሪ ይቕናዕ ብምባል ንኹናት ጉስጉስ ከም ዘሎ ኸሲሱ እዩ። እዚ ድማ ንዞባዊ ሰላም ሓደገኛ ምዃኑ እቲ መግለጺ ኣረዲኡ ኣሎ። ብተወሳኺ ኣብ 2018 ዓ.ም ዝተፈረመ ስምምነት ሰላም ምሕዝነትን ኣብ ኮሚሽን ዶብ ብይን 2002 ኣህጉራዊ ሕግን ዝተመርኮሰ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ እቲ ሓተታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ነዚ ስምምነት ብምጥሓስ ሕጋዊ መስኮት ባሕሪ የድልየና ኣሎ፣ ዓሰብ ብሓይሊ ክንቆፃፀር ንኽእል ኢና ዝብል ዘይሕጋዊ ሕቶ የልዕል ምህላው እዩ ገሊጹ ዘሎ። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ተግባር ናጽነት ኤርትራ ንመቕልባስን ታሪክ 1991 ንምእራምን ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ክብል ኾኒኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ እቲ ሓተታ ጠንቂ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋዕ ሰልፊ ብልጽግና ምዃኑ ብምምልካት ፍታሕ ናይቲ ጉዳይ ኣህጉራዊ ሕጊ ምጽናዕን ሉዓላውነት ግዝኣት ሓድነት ጎረቤት ምኽባርን ጥራሕ እዩ ክብል ኣስሚሩሉ እዩ። ብወገን ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝሃቡ መግለጺ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ብምጥቃስ ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ነዚ ድሌታ ብሰላማዊ መንገዲ ብማሕበር ብምቕባልን ከምኡውን ብዘተ ክትፈትሖ ከም እትደሊ ምግላጹ ይዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኾነ ሃገር ንምውራር ድሌት ከም ዘይብሉን እቲ ጉዳይ ብልዝብ ክረአ ከም ዘለዎ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ምጽንሑ ድማ ይግለጽ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ሓድሽ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ናብ ዝኸፈ ደረጃ የንቆልቁሎ ከም ዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ። ዘለንስኪ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ናይ ሰላም ውጥን ዩክሬን ኣዝዩ ከቢድ ምርጫ ገጢምዋ ኣሎ ክብል ኣጠንቂቖም። ዘለንስኪ ዩክሬን ነቲ ካብ ኣሜሪካ ዝቐረበ ናይ ሩስያ ኩናት ናይ ሰላም ውጥን ኣመልኪቱ ኣዝዩ ከቢድ ምርጫ ገጢምዋ ከም ዘሎ እዩ ዘጠንቀቐ። ብትራምፕ ዝቐረበ ውጥን ንሞስኮ ዝጠቕሙ ዓበይቲ ስምምዓት ዘጠቓለለ ኮይኑ ንኣብነት ግዝኣት ናይ ምሕዳግ ዓቕሚ ወታደራት ሓይሊ ዩክሬን ናይ ምቕናስን ኣባላት ኔቶ ናይ ምድራትን ዝኣመሰሉ ከም ዝርከብዎም ዝተዛረበ ዘለንስኪ እዚ ከቢድ ምርጫ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ጄዲ ቫይንስ ዓርቢ ዕለት ብቴሌፎን ድሕሪ ምዝርራቡ ዘለንስኪ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ መሻርክቲ ኣውሮፓ ዘተከም ትጅምር ገሊጹ ምንባሩ ዘዘኻኸረ እቲ ፕሬዚደንት ይኹን እምበር ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ሃገሩ ኣብ ሉዓላውነታ ክትጸንዕ ወይ ድማ ነቲ ውሳነ ዝኾነ ደገፍ ኣሜሪካ ናይ ምስኣን ሓደጋ ክትጋፈጥ ስለ ዘለዋ ኣዝዩ ከቢድ ምርጫ ክገጥማ ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ ዘሎ። ተንተንቲ ነቲ ብበዝሒ ንሩስያ ዝጥዕም እዩ ዝበሃለሉ ናይ ኣሜሪካ ሓሳብ ሰላም ይግምግምዎ ከም ዘለዎ ዝፍለጥ እዩ። ምስ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫይንስ ዓርቢ ዕለት ብቴሌፎን ድሕሪ ምዝርራቡ ዘለንስኪ ሃገሩ ኣብቲ ክመጽእ ዝኽእል ናይ ሰላም ውጥን ንምስራሕ ምስ ኣሜሪካን መሻርክቲ ኣውሮፓ
ምዃን ብደረጃ ኣማኽረት ሃገራት ድሕነት ዘተከም ዝጅምር ተዛሪቡ እዩ ብተወሳኺ ዩክሬን ነቲ ምፍሳስ ደም ንምግታእ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዘለዎ ድሌት ኩሉ ግዜ ክነኽብር ኢና ከምኡውን ንኩሉ ጭቡጥ ሓሳባት ብኣወንታ ከም እንሪኦ ክፍለጥ ኣለዎ ክብል ዝገለጸ እኳ እንተኾነ ይኹን እምበር እቲ ብትራምፕ ዝቐረበ ውጥን ንመስኩ ኣዝዩ ዝጠቅም ስምምዕነት ዘጠቓለለ ኮይኑ ረኺብናዮ ለና ክብል ይገልጽ ዘሎ ብወገን ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነቲ ውጥን ብጥንቃቐ ከም ዝተቐበሎ ኤፒ ጸብጺቡሎም ነቲ ውጥን ሓድሽ መንገዲ ዝተሓደሰ ውጥንን ክብል ዝገለጾ ኮይኑ እዚ ድማ ንናይ መወዳእታ ስምምዕነት ሰላም መሰረት ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ ወይ ፑቲን ወሲኹ ዩክሬን ንሩስያ ኣብ ኩናት ናይ ምስዓር ሕልሚ ኢሉዥን ስለ ዝተሓነቐት ነቲ ሓሳብ ትቃወሞ ኣላ ክብል ኸሲሱ እዩ ዘለንስኪ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዘሎ ፀቕጢ ካብቶም ዝኸበዱ ሓደ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ዩክሬን ሕዚ ክብራ ናይ ምድፋርን ምስኣን ወይ ድማ ወሰንቲ መሻርክቲ ናይ ምስኣን ሓደጋ ንምግጣም ኣዝዩ ከቢድ ምርጫ ገጢምዎ ኣሎ ክብል እዩ ገሊጹ ዘሎ ሰበስልጣናት ዩክሬን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓሳባት ይግምግሙ ዘለዉ ኮይኖም ምስ መሻርክቲ ኣውሮፓ እውን ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዩ ዩክሬን ሕዚ ዘለዋ ምርጫ ሓደ እዩ ወይ ክብራ ምስኣን ወይ ድማ ወሰንቲ መሻርክታ ናይ ምስኣን ሓደጋ እዩ ክብል ገሊጹዎ እዩ مبارخ كبراتن كبران نلومي ناباهم زحرنا معبالة تحت نزيم يمثل نيرم حابرهم ناس لسنا حما زينا نمسكن channel سبسكرايب بنقور بيسبك تكونوا نعدم